अच्छा गोंके नॉय जे तेहन सारी धर्म दिल्ली ना गनाडी ते चलाव कना मेनखान अबो बोन बड़ाय गया आइमा जायगा आइमा स्टेट को रगे संताल मेना काट को अच्छा तेहन तले दिल्ली रे तो संताल मेना काट को उनकुआ उहेर चिंते भावना ओंडे ओका लेका आपे पे नामले को कि ओंडे उनका दिल्ली रे संताल को बोया को ᱦᱮᱸ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ এই 10টা ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶ ᱞᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱟᱨ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱚᱫ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱚ ᱫᱤल्ली ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶ ᱞᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ तारासिंह नाखाई को माने कामी को चाबा करते छोटा से नाखाई आले जहां होटल रे ताहे कना जहां ओना भवन रे अम्बेडकर भवन उनको आदो को हेजेना साथे को एकजन कुड़ी हपन को ताहे कान ताको कुड़ी हपन यूट्यूबर हम रे मेना को आदो आले सा को गालमारावना आदो कोलदा जाक आपे सारी धर्मते पे हेज कान तमरा आडी रिस्कले बुझोदा अंतो तो दिल्ली कान जायगा रे संताड़ा आलादा धर्म आते कारण उनदिन जहां को सारना सन्ना कना ओंडे दा आमदा गोटां जित को बिठन को मेसा कानते माने गोड़ारे मेरम सीम सुक्री छतो मिठिन को ताहले जा गाबाट गुबुर मेनखान आबो दो सेकेल निर्ले संतार को आकुआ निर्ले धर्म सारी धर्म आते को हेज कना नोआ उनको आडी को हाड़ायना आदो आले ठेन ना को आंजोमना जतो हर तो मीटिंग तो बाका आंजोम कदा जे चेत लेका पे चिके किदा आदो आबो डिटेल्स लई होइना जे ओंडे नोआ ले घटा कदा जहां मेमोरेंडम सबमिट हुई 24 फेब्रुआरी ओना रे दो नोआ धर्म ना इतुम दो लहा रे दो हुआ जहां धर्म को विधानसभा रे पास करना पोनत ना विधान जिजार पोनत ना जेमन आबो पश्चिम बांग्ला पोनत दो सारी धर्म बिल बन पास चो कदा काजी आबो ना मन साबित ताबना झारखंड खन सारना को पास चो कदा उनको ना को एम तकवा आदो मुश्किल रे को पड़ावना बिसिन उनको ये को तो माने गोंड बिल इत्यादि आदो उनको आदो जेमन ले का को जापे लड़ई ताबन पे आपे दाबी होता है ना नोआ रे बेन खान हांडे खन पास को जखन जतन भागेया आदो नोआ कथा को नुकु दिल्ली रे तीन संतान खय तो ले पासना कतले आंजोमान को आदो कथा कथा तो ओंडे नोआ हो रकाबना पारसी जितकर इदी कते हो आदो नदे पारसी दो आदो ओंडे नि कि नोरा ताहे कना मंगल हासदा तुमान उनी घाटसिलेस नि कोड़ा कना उनी दा बांग दादा दो नोआ दो आडी लाहा खन के ताहे कना आडी पहिल खन दिल्ली दा सेन नाते एवं आको जे इन हेलो प्रधानमंत्री से कोड़ा कना ओना हो उनी दल दा इन बाडाय कान ताहे आदो नोंडे मेटा इसिं नेल केदा अब संतार बाखराते और दिल्ली तीन को बेसिर भाग किंतु बाको बाडाया नय जे संताड़ियाते पढ़ा चला कना न कॉलेज विश्वविद्यालय करे एकदम प्राइमरी खन विश्वविद्यालय संताड़ी बन व्यवहार चौकाट कोआ एवं संताड़ी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लगती जखन लिया कदम को हाड़ा ना लेदिन संताड़ी द ओनली ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां दो ओकार हो बांग हुई कना भारत दिसम रे एटा कुनो आदिवासी भाषा मेटा शिक्षा ना माध्यम लेका तो बांग हेज कना अदे नोआ गे आले दो जितकर ले मनेया आदो उन रे उनी कयजन को लेके मंगल हस्ता एडिशनल दे बांग दा फेट खन गे नोआ एजुकेशन सा हो जो पड़ा मेनाया आ नोआ करे लगाव गे मेनाया आदो उनको जतोरा उपरुम को खत कान थाय तो आको उपरुम को एम के आले हल एम के आदो इन हो नागी ले को इया माने व्यक्तिगत जीवन दो इनके गतिया इन मा सामान्य केरानिया ते बैंक रे चाकरी गे हब दा ओंडे खन गे डिग्री हन बढ़ाव दी कतिया काते विश्व कुकली आले हा तान कना ते नितो तो थाले चेम चिकैदा ओह अच्छा अच्छा नितो दादो साता सुर गे इन दो ना खाई चाकरी तेगे नोआ काबिरी आड़गो कना ओलो हन तुंगे इदी काट गे ताहे इया नंकान ये ताहे कना माने इन बाबा कथा उयहेरा उनी जखन बाम पढ़ा अंतया डांगरा गुपिलां कुल मिया खड़ लांगे हचमिया और नेल दिन पढ़ाव दिन खान दंगा चेर भागो कमी सिन कना आदि रिस्किन बुझो ताहे आदो उन खोज गे माजे माजे इन बा ले इन जखन क्लास 5 रिन पढ़ा उनका लेल दा माने ओलो भागिल कम सड़ा लखन दा आदि संगीम चाव दड़िया ओना उड़े जा नंका तो बांग कोय होय तमा ओना देजोआ दिन बा नंका माजे छुटिया आरकी आदो जहां को उनी आदि चेर कानी को ले दाड़िया ताहे आदो ओना कथा लेका माने कथा कथाते मिचोट रुंडे रे हांडी नुई दा हर साथे ता मामा हर साथे राम मांडी ताई तु आदो उनी ले दादा चिकिते गिद्रे को न आलो दम सरा चो कना नोर गते अभाव संसार रे मारंग बाबू नंकान अलो सरा के तमा दादा ता इंजीनियर कना आरकी आदो इन असले अलो दो गोटा हरे बताव मेया आदो नो इंजन गिदे ना को इंजन मेता को ले
নৃপতি পূজ্যতে দেশে বিদ্যান পূজ্যতে সর্বত্র নওয়া ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱹᱫᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱤᱱᱠᱟᱹᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ ᱤᱧ শেষ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ এবং ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱹᱧ কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার সেরা সেরা জায়গায় যখন আমরা রপড়া বাং উন সময় ᱫᱚ ᱟᱫᱚ আমার ডিগ্রি হকো ᱧᱮᱞᱟ তবে না আমাকে গুরুত্ব আমা ওনাতে নওয়া কত করা দরকার আদো ওনা কোন করা পরে নুনাᱹᱜ কামি রে লাগাও না সরকার কিন্তু সিলেবাস কমিটি করে আগু কিদিয়া নয় যে যখন পার্সি জিতকের সাথে উন সময় আদিবাসী ভলাই মন্ত্রী পশ্চিমবাংলা উপেন কিসকু উদ্যোগ কেদা যে সান্তাড়ি পড়াও চালু হইবা আদো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস কমিটি যাহা দো কইলা আন্ডার গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডিজ ওনা দো ডিগ্রি কোর্স সিলেবাস কো তৈয়ার 2005 রে ওনার কো হাতাও কিদিয়া ইনে পরে গে 2008 রে মাস্টার ডিগ্রি সিলেবাস কমিটি ওনা দো কইলা পোস্ট গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডিজ ওডেইন কো হাতাও কিদিয়া সান্তাড়ি লাগিতে নয় যে নয় কামিনা রস্কে ᱧᱟᱢ কেদা এবং নয় যে ডক্টরটি করা হতে তেগি ওনার কো হাতাও কিদিয়া আদো নোয়া কথা কোনা খাই লইয়া কো এবং নোয়া দিল্লি রেন হল এবং ইঞ্জিন তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট কমপ্লিট কাতে ইঞ্জিন কো হাতাও কিদিয়া ওডে প্রফেসর লেকাতে নোয়া দো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড কানা নিতো সান্তার প্রফেসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবানু আনকোয়া নডে আবুই গে মিটাং সান্তার অফিসার নডে মানে মিতুম তাই গুরুপদ সরেন নিম তাই কানা দাদা উঠি নামেম জয়েন কাতে নঙ্কা হর কুলি রাজাক সান্তার অন্তত মিটাং প্রফেসর লেকাতে হেনা তাহলে ইন তো মিটা এইচএস পাস কাতে ব্যাংক রে চাকরি বলল না তিন দিন মুচেত কেদা একদম অনকান হাইস্ট লেভেল রে সেন কাতে এবং ইন যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে রপড় দাঁড়িয়ে তিস তো বইন কুকুম কাতে কিন্তু বাস্তব রে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে 2003 সাল না 22 ডিসেম্বর ইন গালমারা না এবং উনি মেতা থাই যে আমা আই ওড়াং খন ইয়া আই ওড়াং দো মারি গিয়া তাহলে ইয়া যদি আবার হাতাও অন্য যে নোয়া কথা লই হইলে না উন সময় প্রধানমন্ত্রী লেল দেয় যে আপনি তো খালি না সান্তাড়ি ভাষা খোঁজ কানা আদিবাসী ভাষা আপনি খোঁজ কানা আদিনটা সাল আদিবাসী দো নোয়া টার্ম ইটসেলফ ইজ এ কালেকটিভ নাউন মানে মি সান্তা আমদা হড় কো বুঝা মেনখান আদিবাসী ভাষা দো অহম স্বীকৃতি কিয়া কেন ওকাটা সান্তার মুন্ডা ওরা হো খাড়ি আমদা ভাষা মেনা ওটা ভাতা হো কিয়া আলে দো প্রপার নাউন লেকাতিন লিয়াম কারণ সান্তাড়ি দো সান্তার কোয়া পার্সি কানা আম তো নোয়া মতো বাতাও তিন ভারত দিশম স্বাধীন কাতে বাবা বাতাও কানা মিটাং 56 বছর হই না আদো ওই যে নোয়া ডাইরেক্ট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কোশ্চেন দাঁড়িয়ে কানা উনি রড় চো দাঁড়িয়ে কানা ইয়া কথা বাতাও হচ্ছে কানা আদি রসকে আদো ওনা কথা দিল্লি রেন সান্তার কোঠেন আর হই লেই দরহাট ওখান কঠিন করসকে না তাহলে সামাং মে সামাং আলে তাহলে একচুয়াল পার্সি জিতকে জানা জামে করা হ্যাঁ ইন যদি থবে না গিয়া নোয়া লিয়ে কোয়া সরকার বিভিন্ন সময় জাহানা করে সিলেবাস কমিটি করে ইন হওয়াইন গিয়া জাহানা কমিটি কো যখন হুইয়া নয় যে অলচিকিতে বই চালা নোয়া কো ইয়া টিম মেনা ইন এবং ইন সাথে সেমলে প্রচুর হক কামিদা আবরে আদি হর মেনা আদো নোয়া কো কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার কানতে গোটা বাকু লই বাড়ায়া মেনখান আলে নোয়া আলে কামিদা আলে দো খালি হর এড়ে লাগি তো বালি লইদা ইন কেনিং পার্সি জিত করিয়ে সে ইন কেনিং বঙ্গা সে নোয়া কো বালি লইয়া আলে দো কামি কাতলু দা ইয়া ফিলোসফি হুক কানা এক্সাম্পল ইজ বেটার দেন অ্যাডভাইস হ্যাঁ দৃষ্টান্ত গে ভাগিয়া মানে উপদেশ এম করা আদো নঙ্কা তুমি যখন ইলিয়া কোন কোন দম খুশি কানা নোয়া কো লই কালিয়া দাদা জাহানা গে দরকার তাপে দিল্লি যখন আবো সান্তার ধর্ম ইদি কাতে যখন দিল্লি ধারি পে সেটেরে কানা আলে দিল্লি রেন সান্তার আলে না গড় সপলে আমাপে কিন্তু আদি হাড়া কোন ম্যাক্সিমাম ঝাড়খণ্ড রেন পড়া কানা এবং যখন ইন্ডিয়া নোয়া উনকু টেস্ট লাগি তাহলে কুলি হুক কানতে দা আলে সারি ধর্ম রেন হর দো चले कामी आपे तो सारना पे ले तबना तो चेहरा पे मने तबना अच्छा टाइम हपन साइन ले आपे कना आले तो गिद्रे को जानाम लेन खान निम दा मांडिया ले मने माहा को हुआ छिटियर समय गरम हाना इंतुम ले एमा कोआ गरम बुढ़िया इंतुम ले एमा कोआ आपे तो चेत पिच किया एकदम कुल तो बाले होइने जे ताहले आपे तो सारी धरम हर कना पे আর আপে দো নেল মে মুন্ডে দো বাড়ি সাকাম রে কো কামিয়া আর আবার সানাম ধরম কামি দে সাতজন সাকাম আপে সাতজন সাকাম সে বাড়ি সাকাম কো লেউ তে কে বাং সাতজন সাকাম তা আপে সারি ধরম রেন হল হন উনকা লে কে তুমকো আডি কো খুশি না আর কি আদা আবু অনেক কিছু সেরিং খলে আঞ্জমাত কো যে নোয়া কো আপস কো সেরি আছে বাং মানে সুসুম সাসাং অজ সমনে আচিরে বিহুরে আদো লেগদা গুগুম কে রাহা কাতে আঞ্জমালে আদো রাহা কাতে গেলে আঞ্জমাত কোথায় উনকো যত গুলি বাং আলে সে তখন নোয়া কান গিয়া আদো ইন ওনাকে রাই এম উতরাত কোয়া যে ওনা তো সারি ধরম রেন হর কানা पे आपे हो আদা আপে সে দো আডি বেশি উন্নতি হই কানা তো খুনি হই কানা কারখানা হই কানা আদো জাহের কো কমা উতুর কে তাপে আদো চিন ছাতুর না পে আদো কারখানা হই পরে ওনা যখন কলোনি লেখা সাইড কো এম কে কোয়া ওন্ডে দো প্রতি 100 জন
ঝাড়খণ্ড মানে আদিবাসী মধ্যে রে 34 জন কানা কো সান্তার আর 66 জন কানা কো নন সান্তার কো কাজে উনকু সান্না কুলিদা আপে কোতেন হচয়েন আপে আর উড়িষ্যা রে দো প্রতি 100 জন রে একদম 91 টি কানা কো নন সান্তার আদিবাসী আর সান্তার মাত্র 9 জন তাহলে অনেক কো সান্না সান্না কো চেচাক কানা কিন্তু বেঙ্গল রে দো আলে 60 জন খন বেশি আলে সান্তার প্রতি 100 জন রে আদো নোডে আলে ডোমিনেট এবং আলে নোডে উন্নতি হো বাং হুই কানা কারখানা বাং হুই কানা ওনাতে আলে জাহের দো কিন্তু আদি উন্নত গিয়া মারি গে তালেয়া বংশ পরম্পরা আলে দো মেনা লেয়া ওনাতে আলে সেরওয়া সাঁওতা লাকচার ধর্ম জিওয়েত মেনা ওনালে মেন কাট কোয়া নিয়ে গে কথা দার আইমা সারা গংকে হ্যাঁ জোহার গে জোহার কে জোহার গে